स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स आम चैनल तरफ मु सुब्रत एक न्यू वीडियो सहित फ्रेंड देखो ये आपर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एसएससी तरफ ये आपर बहुत बड़ ये पोस्ट वैकेंसी रही जदि आप अप्लाई करने चाहते एसएससी जो वैकेंसी आसी तो भिडियो शेष पर्यटन देखो ये आपर हेड कनेस्टेबल ये पोस्ट वैकेंसी रही एंड देखो जो मैंने अप्लाई करने चाहते तो से देखिए देखो ये आपर 509 मेल और फेमेल कैंडिडेट मिसिक 509 पोस्ट वैकेंसी रही बहुत भल वैकेंसी रोचे जदि आप इंटरेस्टेड अच्छा जॉब टी अप्लाई करने तो डिटेल्स देखु देखो पे जो आप पेमेंट रेवल 4 हिसाब से आप 25,500 नहीं 21,100 पर्यटन ये ग्रुप सी पे मेट्रिक्स रही जोटा कि पे स्केल क्वालिफिकेशन देखो जब आप प्लस टू पास कर तो अप्लाई करेंगे तो मुझे आउ थे कहूँ जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करना प्लस टू कंप्लीट कर सारी ग्रेजुएशन पढ़ुं तो से एलिजिबल रे देखो 18 ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ସାରିଲାଣି 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହୁଛି ତା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି सब डिटेल्स आम डिस्कसन करवा देखो प्रथम आम आज देखा ये आपंकर जो आप देखो जो हेड कनेस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल कैंडिडेट मान देखिपे ये देखो अनरिजर्व कैटेगरी ये आपंकर अनरिजर्व कैटेगरी 151 पोस्ट वैकेंसी रही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये 31 पोस्ट वैकेंसी रही सहित ओबीसी एससी देखिए ओबीसी 67 पोस्ट वैकेंसी रही 40 रही एससी एसटी 60 तो ये टोटाल आप 295 पोस्ट वैकेंसी रही एक्स सर्विस मैन 17 एंड अनरिजर्व कैटेगरी 17 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 3टी ओबीसी 10टी एससी 9टी एसटी 7टी ये टोटाल 46 पोस्ट वैकेंसी रही तो टोटाल जो देखिए आपंकर ये 341 रोचे मेल कैंडिडेट मान फीमेल कैंडिडेट मान देखिपे ये आपंकर अनरिजर्व कैटेगरी 82 ईडब्ल्यूएस 17 ओबीसी 38 एससी 24 एसटी 7टी तो ये 168 पोस्ट वैकेंसी रही तो दुईटी जो आप मिसेबे तो ये पाखापाखि ये 500 पोस्ट वैकेंसी रही तो तापर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने अप्लाई करने चाहते देखो प्लस टू पास कर दरकार हम रेकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज लिमिट कथा देखो जब आप अप्लाई करने चाहते तो आपण मानक 1/7/2025 भितर आपण मानक जो 18 वर्ष हो जाइए 18 ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ଅଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଏଲିଜିବଲ ରହିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏସସି ଏସଟି ଆପଣଙ୍କର ଓବିସି ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ଆଜ पर ରୁଲ ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ଟି ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହି ସାରିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠି 20 ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ଟୋବର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ ଏଣ୍ଡ ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ଆଜ पर ରୁଲ ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହିବ तो ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଲିଙ୍କ ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି ସେଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବେ ଏବଂ पीडीएफ टी ମୁଁ ମତେ ऑलरेडी प्रोवाइड कर ଦେଇଛି ଆମ टेलीग्राम चैनल ରୁ पीडीएफ टी ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ मिल जिवो देखंतु एप्लीकेशन फी कथा जदि देखिबा आपण ମାନଙ୍କ 100 टका रहउची आपनकर एप्लीकेशन फी एंड तार सहित देखंतु एससी एसटी पिला मानक पई एठी आपण मानकर कोनसी एप्लीकेशन फी नाही आपनकर फ्री रे एठी आपण अप्लाई करि परिबे आपण नेट बैंकिंग थ्रू मध्ये अप्लाई करि परिबे ଏବଂ फी देबार शेष तारीख देखंतु 21/10/2025 आपनकर एठी शेष तारीख रहउची एही मासरे आपण मानकू ए जॉब टी को अप्लाई करिया पई पड़िबो एंड इंपोर्टेंट डेट सब देखि परिबे म ऑलरेडी आपण कहि सारची 29 नरु स्टार्ट हे सारची 20/10 आपण लास्ट डेट रहइबो ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିବିଟି ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରାଯିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କର ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରହିବ ଦେନ୍ ତାପରେ 100 ମାର୍କ ଯେ ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ पीईटी ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ पीईटी ଏବଂ पीएमटी ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସିଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କର ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତ ଏଟା ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନେବେ तो तापर देखंतु टाइपिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट बाय द दिल्ली पुलिस 25 मार्क रहइबो एंड एटा आपण मानकर क्वालिफाई नेचर रहइबो जब आपण क्वालिफाई करिवे तो आपण माने ए जॉब टी को अप्लाई करि परिबे जॉब टी को आपण माने पाई परिबे तापर देखंतु कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट हैज टू अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 आवर जो 90 मिनिट आपण ड्यूरेशन दिया जिवो एंड तासे तो आपण 100 मार्क रो एठी क्वेश्चन दिया जिवो 100 क्वेश्चन को 100 मार्क एटा आपण नेगेटिव मार्किंग 0.25 रो एठी आपनकर नेगेटिव मार्किंग रोची बोथ बाइलिंगुअल रे आपनकर एठी रहिबो जदि आपण माने चाहिए आपण माने जो हिंदी किबा इंग्लिश रे आपण माने एठी अप्लाई करि परिबे एग्जाम टी दे परिबे तापर देखंतु आपनकर जो सिलेबस कथा दी सिलेबस एठी आपण माने देखि परते आपनकर जनरल अवेयरनेस
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ରହିବ। ଆପଣ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ ମାର୍କ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇକି ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ 100 ମାର୍କ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମଟି ଦେବେ। 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 100 ମାର୍କ। ଏଣ୍ଡ କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ssc.gov.in ଏଇ ସାଇଟ୍‌ଟିକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏର ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ କମେଣ୍ଟରେ କହି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏର କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ।